अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अब हम अपना चौथा चैप्टर पढ़ने लगे रसालत के बारे में, द प्रॉफिटहुड। रसालत में हम बेसिकली वो की पॉइंट्स पढ़ेंगे जो रसूल के बारे में कुरान में बयान हो रहे हैं, रसूल के बारे में और रसालत के बारे में। सबसे पहले हम इस टॉपिक की थीम पढ़ लेते हैं। बकरा की 213 पढ़ रहे हैं। इब्तिदा में सब लोग एक ही तरीके पर थे, फिर यह हालत बाकी ना रही और इख्तलाफात रोनमा हुए। तब अल्लाह ने नबी भेजे जो रास्त रवी पर बशारत देने वाले और कज रवी के नताइज से डराने वाले थे, और उनके साथ किताब बरहक नाजिल की ताकि हक़ के बारे में लोगों के दरमियान जो इख्तलाफात रोनमा हो गए थे उनका फ़ैसला करे। और इन इख्तलाफात के रोनमा होने की वजह ये न थी कि इब्तिदा में लोगों को हक़ बताया नहीं गया था। इख्तलाफ उन लोगों ने किया जिन्हें हक़ का अमल दिया जा चुका था। उन्होंने रोशन हिदायत पा लेने के बाद महज इसके लिए हक़ को छोड़कर मुख्तलिफ तरीके निकाले कि वो आपस में ज़्यादती करना चाहते थे। बस जो लोग अम्बिया पर ईमान ले आए उन्हें अल्लाह ने अपने इज़्न से उस हक़ का रास्ता दिखा दिया जिसमें लोगों ने इख्तलाफ किया था। अल्लाह जिसे चाहता है राह रास्त दिखा देता है। जो मेन 6 निकात हमने पढ़ने हैं रसालत के चैप्टर में, वो ये हैं कि रसालत या रसूल मिन जानिब अल्लाह हैं। रसूल किताब लेकर आ रहे हैं। रसूल क़यामत के दिन शहीद और गवाह हैं अपनी कौम के ऊपर। रसूल मुबशर हैं, बशीर हैं, खुशखबरी सुनाने वाले हैं। रसूल नज़ीर हैं, डराने वाले हैं। और रसूलों के दरमियान हमने कोई फ़र्क नहीं करना। ये 6 मेजर निकात हैं जिसको हम एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे इस चैप्टर में। इसके अलावा भी निकात हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं रसालत के, लेकिन वो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ये 6 हैं, ठीक है। इनकी हम तफसीर पढ़ने जा रहे हैं। बकरा 136 पढ़े। मुसलमानों कहो कि हम ईमान लाए अल्लाह पर और इस हिदायत पर जो हमारी तरफ नाजिल हुई है और जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम और औलाद याकूब अलैहिस्सलाम की तरफ नाजिल हुई थी, और जो मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम और दूसरे तमाम पैगम्बरों को उनके रब की तरफ से दी गई थी। हम उनके दरमियान कोई तफरीक नहीं करते और हम अल्लाह के मुस्लिम हैं। सूरह लैल 12। बेशक रास्ता बताना हमारे ज़िम्मा है। नहल की 9। और अल्लाह ही के ज़िम्मे है सीधा रास्ता बताना, जबकि रास्ते टेढ़े भी मौजूद हैं। अगर वो चाहता तो तुम सबको हिदायत दे देता। रसालत मिन जानिब अल्लाह है, इसको क्लियर कर ले। नहल की 2। वो इस रूह को अपने जिस बंदे पर चाहता है अपने हुक्म से मलाइका के ज़रिए नाजिल फरमा देता है, इस हिदायत के साथ कि लोगों को आगाह कर दो मेरे सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है, लिहाजा तुम मुझी से डरो। रसूल का इंतखाब अल्लाह ताला ख़ुद कर रहे हैं। हज 75। हकीकत यह है कि अल्लाह अपने फ़रामीन की तरसील के लिए मलाइका में से भी पैगाम रसा मुंतखब करता है और इंसानों में से भी वो समी और बसीर है। अगली आयत माइदा 109 आप लोग ख़ुद पढ़ लीजिएगा, वही पॉइंट रिपीट हो रहा है, ठीक है। ये डिटेल कोर्स नहीं है, ये दौरा कुरान है, शॉर्ट एंड कोर्स है, ठीक है। तो डिटेल कोर्स 50 आवर्स का, वो आप हमारा कोर्स ज्वाइन करके सीख सकते हैं। इंटरेक्टिव क्लास होती है बेसिकली। यहाँ पे तो सिर्फ 1 वे लेक्चर हो रहा है। अनाम की 42। तुमसे पहले बहुत सी कौमों की तरफ हमने रसूल भेजे और उन कौमों को मसाइब और अलाम में मुब्तला किया ताकि वो आजिज़ी के साथ हमारे सामने झुक जाएं। अब रसूल आ रहे हैं, रसूल के साथ अल्लाह ताला कौम को कुछ मुश्किलात में डाल रहे हैं ताकि कौम बाज आ जाए और रसूल की बात मान ले। अनाम की 130। इस मौके पर अल्लाह उनसे पूछेगा, ए ग्रोह जिन्नो इंस, क्या तुम्हारे पास तुम ही में से कोई वो पैगंबर ना आए थे जो तुमको मेरी आयत सुनाते और उस दिन के अंजाम से डराते थे? वो कहेंगे, हाँ, हम अपने खिलाफ खुद गवाही देते हैं। आज दुनिया की ज़िंदगी ने इन लोगों को धोखे में डाल रखा है, मगर उस वक्त वो खुद अपने खिलाफ गवाही देंगे कि वो काफिर थे। असल नुक्ते को समझें, कोई कौम, कोई शख्स ये डिक्लेयर नहीं कर सकता कि उसके पास रसूल नहीं आए, किताब नहीं आई। रोम की 47 आप लोग खुद पढ़ लें। नहल की 84 89 हम पढ़ लें।
انہیں کچھ ہوش بھی ہے کہ اس روز کیا بنے گی جبکہ ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے. پھر کافروں کو نہ حجتیں پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا نہ ان سے توبہ استغفار ہی کا مطالبہ کیا جائے گا. لفظ دیکھیں, شہید کا جو لفظ قرآن میں, پورے قرآن میں جہاں پہ بھی استعمال ہو رہا ہے گواہ کے معنوں میں استعمال ہو رہا ہے, رسول کے لیے استعمال ہو رہا ہے. رسول شہید ہے قیامت کے دن اپنی قوم کے اوپر. اسی کو مزید ویریفائی کر لیتے ہیں. قرآن خود احسن تفسیر ہے, قرآن خود احسن حدیث ہے, ٹھیک ہے. قرآن کی آیت خود ہی اپنے آپ کو ویریفائی کر لے گی. 89 پڑھ رہے نحل کی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, انہیں اس دن سے خبردار کر دو جبکہ ہم ہر امت میں خود اسی کے اندر سے ایک گواہ اٹھا کھڑا کریں گے جو اس کے مقابلے میں شہادت دے گا, اور ان لوگوں کے مقابلے میں شہادت دینے کے لیے ہم تمہیں لائیں گے. اور یہ اسی شہادت کی تیاری ہے کہ ہم نے ایک کتاب تم پر نازل کر دی ہے جو ہر چیز کی صاف صاف وضاحت کرنے والی ہے, اور ہدایت و رحمت اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سر تسلیم خم کر دیا ہے. دوبارہ سے دیکھ لیں, شہید کا لفظ آ رہا ہے 2 دفعہ قرآن میں, اس کو انڈر لائن کیا ہوا میں نے, اور جو ترجمہ ہے گواہ اور شہادت دینے والا. رسول قیامت کے دن اپنی قوم کے اوپر شہید ہے, اپنی قوم کے اوپر گواہ ہیں. شہید کا لفظ جس معنی میں ہمارے ہاں اردو میں استعمال کیا جاتا ہے اس معنی میں قرآن میں استعمال نہیں ہو رہا. قرآن میں شہید کا لفظ گواہ کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے. نساء کی 163. اے محمد, ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح علیہ السلام کے بعد کے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی. ہم نے ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, ایوب علیہ السلام, یونس علیہ السلام, ہارون علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی. ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور دی. نساء 164. ہم نے ان رسولوں پر بھی وحی نازل کی جن کا ذکر ہم اس سے پہلے تم سے کر چکے ہیں, اور ان رسولوں پر بھی جن کا ذکر تم سے نہیں کیا. ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے اس طرح گفتگو کی جس طرح گفتگو کی جاتی ہے. قرآن احسن حدیث ہے, قرآن ریپیٹ کر رہا ہے, ورڈز مختلف ہو سکتے ہیں, بات وہی ریپیٹ ہو رہی ہوگی. رسول نبی میں فرق نہیں ہے, رسول نبی قرآن میں ایک ہی بات ہے, ٹھیک ہے. رسول اور نبی کا جو لفظ ہے سینونیمز ہیں قرآن کے مطابق, ان میں ڈفرنس نہیں ہے. نساء کی 165 پڑھ رہے. یہ سارے رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے تاکہ ان کو مبعوث کر دینے کے بعد ان لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہے, اور اللہ بہرحال غالب رہنے والا اور حکیم و دانا ہے. قرآن ریپیٹ کر رہا ہے, لوگوں کے پاس کوئی حجت نہیں ہوگی قیامت کے دن کہ رسول نہیں آئے تھے. رسول مبشر ہے, منذر ہے, خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ساری جو خصوصیات ہیں, یہ ساری کریکٹرسٹکس کی ہیں رسالت کی. یہ چند ایک آیتیں آپ لوگ خود پڑھ لیجئے گا. شورا کی 51. کسی بشر کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ اس سے روبرو بات کرے, اس کی بات یا تو وحی کے طور پر ہوتی ہے یا پردے کے پیچھے سے, یا پھر وہ کوئی پیغامبر فرشتہ بھیجتا ہے اور وہ اس کے حکم سے جو کچھ وہ چاہتا ہے وہی کرتا ہے. وہ برتر اور حکیم ہے. اس نقطے کو سمجھنا ہے کہ وہی جو ہے انبیاء رسولوں کے علاوہ کسی پر نازل نہیں ہو رہی. ہمارے ہاں کہا جاتا ہے جی ولی اللہ ہیں, پہنچے ہوئے بزرگ ہیں, ان کو کوئی بات مل گئی, ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہی صرف رسول اور نبیوں کے پاس آ رہی ہے. انبیاء کی 25 پڑھیں. ہم نے تم سے پہلے جو رسول بھی بھیجا ہے اس کو یہی وحی کی ہے کہ میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے, بس تم لوگ میری ہی عبادت کرو. عربی کے الفاظ دیکھ لیں, الہ کا ہم ترجمہ نہیں کریں گے. میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے, پس تم لوگ میری ہی عبادت کرو. عربی کی جو اصطلاحات آ رہی ہیں قرآن کے اندر, یا قرآن کی جو اپنی اصطلاحات آ رہی ہیں, ان کا ہم ترجمہ نہیں کریں گے, ان کا فہمی ترجمہ نہیں ہوگا. ہم خدا نہیں کہیں گے, ہم الہ کہیں گے. رب کو رب کہیں گے, اللہ کو اللہ کہیں گے, آیت کو آیت کہیں گے, ٹھیک ہے. قرآن کی اصطلاحات کو ہم چینج نہیں کریں گے, ان کو ایز اٹ از رہنے دیں گے ترجمے کے اندر. اچھا جی, یہ نقطہ ہم لوگ ڈیٹیل کلاس میں پڑھا دیں گے. ویسے ڈیٹیل میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اتباع آپ نے رسول اور نبی کی کرنی ہے. رسول اور نبی اصل میں انعام یافتہ ہیں, ان کو کتاب دی گئی ہے, ان کو رشد دیا گیا ہے, ان کو ہدایت دی گئی ہے. رسول اور نبی جو ہے آپ نے ان کی اتباع کرنی ہے, آپ نے اولیاء اللہ کی اتباع نہیں کرنی ہے. آپ کو جتنا ٹائم ملتا ہے آپ قرآن ترجمے کو دہرائیں, آپ کو جتنا ٹائم ملتا ہے آپ ان نوٹس کو دہرا لیں, اور ہم اختتام کرتے ہیں.
اے ہمارے رب ہم سے خدمت قبول فرما لیں، آپ سب کی سننے اور سب کو جاننے والے ہیں، بہت پاک ہیں آپ اے اللہ، السلام علیکم۔ اور آخر میں ہماری پکار ہے کہ ساری حمد اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ ڈیٹیل کورس کے لیے آپ ہمارا کورس جوائن کر لیں 50 گھنٹے کا، اور یہ صرف ایک ریویژن ہے۔ شکریہ، السلام علیکم۔